वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। हसनैन, आपका पासपोर्ट बन गया? हाँ, पासपोर्ट बन गया, विजिट्स हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन फिर एक मसला ये भी होता है कि पासपोर्ट तो पाकिस्तान में हजारों की तादाद में हर रोज बनते हैं, लेकिन महकमे के अंदर से कुछ शिकायत सामने आ रही है। वो शिकायत नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। शिकायत ये है जी कि पाकिस्तान के महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के 47 ममालिक में मिशन गुज़श्ता 3 साल से शदीद माली बहरान का शिकार है, जिस वजह से जो अमला है, जो काम करने वाले लोग, उनको तनख्वाहों की अदम अदायगी समेत कई इंतजामी उमूर जो हैं उनमें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस ने फाइनेंशियल क्राइम पर मुकदमात का इख्तियार मजीद मुश्किल तरीन बना दिया, या फिर मालियाती मुकदमात के लिए DIG ही को मंजूरी ज़रूरी होगी। अब ये क्यों होगा, इस पर भी बात करेंगे बहरहाल आगे जाके। अब इन तमाम तर मामलात पे बात किससे करते हैं? इन तमाम तर मामलात पे हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब ज़मान मुगल साहब इन स्टूडियो। ज़मान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि ये क्या कुछ चल रहा है हमारे पासपोर्ट डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिनेरियो को पीछे लेके जाऊंगा। आपको याद होगा कि 3 महीने पहले जो है वो पासपोर्ट इमिग्रेशन की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी FPR को कि हमारे पास पासपोर्ट बनाने के लिए जो स्याही आती है उस स्याही के पैसे नहीं है, और जो पेपर इंपोर्ट होता है उसके लिए भी पैसे नहीं है, लिहाजा हमें 2 हफ्तों का टाइम दिया जाए। पेपर हमारा आया पड़ा है, स्याही हमारी आई पड़ी है, लेकिन वो कहाँ पे है? कराची पोर्ट पे पड़ी हुई है। हमारे पास पैसे नहीं, हमें 2 हफ्तों का टाइम दिया जाए ताकि हम वो स्याही और पेपर इस्तेमाल करके तो उसके बाद आपको अदायगी करें। तो ये हाल तो पाकिस्तान के अंदर की है, और जो बाहर के हालात हैं, जो मिशंस हैं, मिशंस में ये 3 साल का जो आपने जिक्र किया है, ये 3 साल से भी लंबा दौरानिया है। कई साल हो गए हैं, वहां पे इतने सारे मसाइल हैं, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते हैं। वो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, फिर महीनों गुजर जाते हैं, 6 महीने 8 महीने, वो फिर पाकिस्तान में अपने रेफरेंस ढूंढते हैं कि किसी से, आप किससे कहेंगे, इनसे कहेंगे, किसी जर्नलिस्ट से कहेंगे, किसी ब्यूरोक्रेट से कहेंगे कि खुदा के लिए किसी तरह मेरा पासपोर्ट जब वो प्रिंट करवा के भेज दें। तो यहाँ से या तो कोई क्यूरी लग जाएगी, या वो कह देंगे अभी प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो है, तो वो प्रायोरिटी में आएगा। फिर कोई बंदा जाएगा, वो DG से मिलेगा, कोई किसी से मिलेगा, तब जाके उस बेचारे का पासपोर्ट प्रिंट होगा और वो लेने की पोजीशन में होगा। इस वक्त तक सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो रोजाना हमें कॉल्स करते हैं कि मेहरबानी करें, किसी तरीके से, कोई चाइना से कॉल कर रहा है, कोई स्कैंडिनेवियन से कॉल कर रहा है, कोई यूरोप से कॉल कर रहा है, इवन अमेरिका जैसे मुल्कों से कॉल आती है कि हमने 8 महीने से पासपोर्ट अप्लाई किया लेकिन हमारा पासपोर्ट अभी तक प्रिंट नहीं हो सका। और वहां पे जो मिशंस हैं वो तहरीरी खतूत लिख लिख के थक गए हैं गवर्नमेंट को कि यहाँ पे ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो पॉलिसियां हैं वो पॉलिसियां कोई लंबी होती नहीं है। दीगर ममालिक हैं, अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं तो वो जो पॉलिसी बनाते हैं गवर्नमेंटें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन पॉलिसियां उसी तरह चलती है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसी लेके आती है, और वो 2.5-3 साल बाद जब रुखसत होती है तो वो साथ ही जो पॉलिसियां भी खत्म हो जाती है। और जब उसके बाद तो ये मसला हो गया ना कि पॉलिसीज के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करता, नई हुकूमत के साथ नई लोग आते हैं, नई पॉलिसीज भी आती हैं, अमल दरामद करना इसलिए मुश्किल हो जाता है लंबे अरसे के लिए। लेकिन ये फंड्स कहाँ जाते हैं? हमारा महकमा अगर इतना बदहाली का शिकार हो गया, क्या वजूहात हैं, वो फंड्स अब कहाँ जा रहे हैं? हाँ, इसमें मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प एग्जांपल दूंगा कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी ये हमने जो फंड है ना इसका तरीकाकार शफाफ बनाना है, लिहाजा जो कौमी असम्बली है, जो मेंबर नेशनल असम्बली है, इनका काम है लेजिस्लेशन करना, लिहाजा ये लेजिस्लेशन करेंगे और जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो जाएंगे नाज़िम के पास। अच्छा। और इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों को छोड़ के हमारे सारे MNA जो है उन्होंने जाके नाज़िम का इलेक्शन लड़ लिया था। क्यों? क्योंकि हमने वही फंड देने हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे फंड्स कहाँ जाते हैं। फंड्स कहाँ जाते हैं? अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में तो पासपोर्ट रोज ही बनते हैं, हजारों की तादाद में बनते होंगे, लेकिन क्या वजह है कि जिन ममालिक से हमें ज़ेर मुबादला आ रहा है, रेमिटेंस आ रही है, उन ममालिक में इस तरह के हालात हो चुके हैं पासपोर्ट सेंटर्स के या इमिग्रेशन सेंटर्स के? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया ना कि हमारी पॉलिसियां इस तरह की है। आप जाएं जो दीगर ममालिक हैं वहां पे जो पाकिस्तानी मिशंस हैं उनकी प्रायोरिटीज भी और हैं, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को लिफ्ट तक ही नहीं करवाते। वो लोग चीखते रहते हैं, एक लड़का कोई बाहर रिसेप्शन पे बैठा होता है तो उसकी हद तक जाएंगे, या एक लड़की को बिठा देते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, देनी है। जो सीनियर्स हैं वो मिलने की जो है जहमत ही नहीं गवारा करते।
میں پچھلے دنوں 2-3 ملکوں میں ہو کے آیا ہوں اور وہاں پہ جب میں نے ملاقاتیں کی ہیں تو میں نے یہ چیزیں ان سے پوچھی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جو پاکستانی کمیونٹی کو نہیں ملتے، تو ان کے پاس کوئی سالڈ جواب نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں ملتے، چونکہ ان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہے، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. ان کو پاکستان کی بہتری کے لیے چند لوگ ہوں گے جن کو کوئی سروکار ہوگا، تو باقی لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی پرائرٹیز کو سامنے رکھ کے اسی کے اوپر کام کرتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے ایک کویسچن کیا اپنا مالیاتی فنڈز کے حوالے سے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد کے اندر، باقی جو شہر ہیں وہاں پہ صورتحال اور ہے، اسلام آباد کے اندر چونکہ پراپرٹیز بہت مہنگی ہے اور یہاں پہ پراپرٹیز کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. اور یہاں پہ ایون یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو 4 کروڑ کا چیک دیا ہے، کوئی 2 کروڑ کی گاڑی دے دی ہے، 20 کروڑ کی کوئی کوٹھی دے دی ہے. تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور اس کے لیے اسلام آباد کی ہسٹری میں پہلی بار یہ ظلم ہوا ہے کہ اس کے لیے جو ایک منظوری کا پروسیس ہے وہ نیچے ایک انہوں نے اپلیکیشن دی، اپلیکیشن ASI کے پاس آئی، اس نے اس کو رپورٹ کیا، دونوں پارٹیز کو بلایا، سنا، پھر SHO نے فارورڈ کی، پھر DSP کے پاس گئی، DSP نے SP کے پاس بھیجی، وہ SOP بنتی ہر جگہ پہ دونوں پارٹیز پیش ہو رہی ہے. SP نے اس کو ریکمینڈ کر دیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ SP لیول پر جب SP ریکمینڈ کر دیتا تھا تو FIR کا آرڈر ہوتا تھا، FIR ہو جاتی تھی. اب SP جب ریکمینڈ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے DIG کے پاس. اب DIG فرد واحد ہے، اس کا یہ اختیار ہے کہ مالیاتی فنڈز کے حوالے سے اس کا دل چاہے تو پرچے کے آرڈر کر دے، دل چاہے تو نہ کرے. اس میں اب سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے نیچے سے پروسیس ہونے کے بعد DIG نے ہی کیوں کرنا ہے. اب لوگوں کے اندر یہ بھی شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ DIG کے پاس جس نے اپروچ کر لی اس کا مقدمہ درج ہو گیا اور جس کی اپروچ نہیں ہے اس کا نہیں ہوا، یا کسی جگہ پہ DIG کا ذاتی تعلق ہے یا کسی کا اس کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، تو اس کو تو مقدمے میں ریلیف مل جائے گا، اس کا مقدمہ درج ہوگا، باقی درج نہیں ہوگا. اس وقت اسلام آباد پولیس کے جو افسر تھے وہ بھی شدید پریشان ہیں. اب نام لے کے تو فرنٹ پہ کوئی نہیں آئے گا کہ DIG کو سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں یہ غلط ہے، لیکن وہ آپس میں میٹنگ بھی کرتے ہیں، ہمارے تک بھی اطلاعات پہنچتی ہیں، وہ شدید پریشان ہیں کہ آخر اب ہم کیا کریں کہ نیچے سے ہم نے تو جو پروسیس تھا وہ مکمل کر دیا، ہم نے ریکمینڈ بھی کر دیا کہ یہ بندہ اس کی ایپلی جینون ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پرچہ بنتا ہے، لیکن DIG کی مرضی ہے وہ پرچہ دے یا نہ دے. اس وجہ سے اسلام آباد میں جو مالیاتی کرائم ہے اس حوالے سے شدید اضطراب پایا جاتا ہے. اور اس پہ جب ہم نے بات کی تھی تو اس وقت یہی جواب آیا کہ نہیں جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شفافیت ہونی چاہیے، لیکن کبھی بھی فرد واحد جو ہے جب اختیار آپ اس کو دے دیں کبھی شفافیت نہیں. ایک پروسیجرل جو سسٹم چل رہا تھا اگر اس میں چلتا تو SP ایک چیز کو کر رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن اب ایک بندے کے پاس اختیار آ گیا. یہ اختیار تو اپنی جگہ پر ہے. اس وقت یہ ہے کہ SSP جو اسلام آباد میں ہے ان کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا، SSP کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں رہا. بالکل جی. زمان مغل صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، زمان مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یہاں پہ ہم شامل کریں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.